बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी सदर ने जंग का पांसा पलट दिया, 16,000 मजीद मुजाहिदीन यूक्रेन पहुंच गए। रूसी सदर ने ऐसी गेम खेली कि अमेरिका और यूरोप चकरा कर रह गए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठाने का ऐलान किया है। वो इकदाम क्या है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे और ये मुजाहिदीन किन किन इलाकों से यूक्रेन में रूसी फौज की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूसी फौज ने आर्जी जंगबंदी के जरिए बड़े पैमाने पर शहरियों को महफूज इलाकों की जानिब निकल जाने के लिए सहूलियात फराहम की, लेकिन अब कीव और उसके नवाही इलाकों में मुसलसल रूसी हमलों की वजह से मकामी अफराद सिर्फ 15 से 20% शहर में मौजूद हैं। बाकी का शहर तकरीबन खाली हो चुका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो शहर के जेरे जमीन मेट्रो स्टेशन में जाकर पनाह लिए हुए हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यूक्रेनी शहरियों के लिए रास्ते खोले जाने के ऐलान के बाद हजारों की तादाद में यूक्रेन के शहरियों को दारुल हुकूमत कीव के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन की जानिब जाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों में यूक्रेन के शहर लुहांसिक में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है और उस हमले में रूसी फौज ने जहां एक फैक्ट्री को निशाना बनाया जहां खास किस्म के फाइटर तैयारों के इंजनों की मुरम्मत की जाती थी। ये मकाम मुल्क के उन अहम तरीन स्ट्रेटेजिक असासों में से एक है जिन्हें रूस की जानिब से निशाना बनाया गया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर रूसी अफवाज मुसलसल आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब अमेरिका ने तुर्की में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन की जंग को मजीद हवा देने के लिए 13 अरब 80 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। तुर्की की मेजबानी में अंतालिया में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। ताहम यह मुलाकात बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई। फरीकैन ने मुलाकात को हौसला अफजा कहा और मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ताहम इस दौरान अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर जंगी इमदाद देने का ऐलान किया गया। 13 अरब 60 करोड़ डॉलर छोटी रकम नहीं है, ये एक बड़ी रकम है जिसके हक में 68 अरकान ने वोट दिया जबकि मुखालिफत में 31 वोट पड़े। इस बिल पर मुमकिना तौर पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए हैं। रूसी फौज ने कीव के नजदीक इलाकों पर भी बमबारी की है। यूक्रेन के फौजियों ने जवाबी कार्रवाई में रूस के जंगी टैंकों को भी तबाह किया, जिसमें एक रूसी कर्नल के हलाक होने की खबर मिल रही है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग का नक्शा बदलने का फैसला कर लिया है। अभी तक अगर जंगी सूरत हाल की बात की जाए तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि तमाम मामलात हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहे हैं और पेशकदमी भी हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक चल रही है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि चेचन जांबाज रूसी फौज का साथ दे रहे हैं, जबकि अब जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मुजाहिदीन की बड़ी तादाद को शाम से रूसी फौज की मदद के लिए लड़ने पर रजामंदी का इजहार किया है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये तमाम जंगजू रूसी सरजमीन पर रूस की हिमायत याफ्ता फौजों के साथ मिलकर यूक्रेनी फौज के खिलाफ लड़ेंगी। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 16,000 रजाकारों ने कहा है कि वो रूसी फौज के साथ लड़ने वालों में शामिल होंगे। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में रूसी अफवाज मौजूद हैं तो पुतिन की जानिब से ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी फौज के सामने इतने कम मुजाहिदीन की क्या हैसियत है? हकीकत यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बड़े नपे तुले अंदाज में ये गेम खेल रहे हैं। वो इस जंग में मुसलमानों को भी मुजाहिदीन की शक्ल में इन्वॉल्व कर रहे हैं
جس سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رشیا کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ جب یوکرینی فوج نے چیچنیا پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے وہاں پر جو ظلم و ستم کیے تھے اس کی بے شمار ویڈیو سامنے آئی ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑک پڑا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ موجود ہے، مسلسل سورہ فاتحہ کی وہ تلاوت کر رہا ہے اور یوکرینی فوج کی جانب سے اسے گالیاں دیتے ہوئے مار دیا گیا۔ اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر گر کر رونا شروع کیا تو اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ تو اس طرح کے ظلم و ستم سے تاریخ بھری پڑی ہے اور ایسی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرینی فوج کی جانب سے چیچنیا میں کتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ اسی وجہ سے چیچنیا کے جانباز روسی فوج کے شانہ بشانہ ان اہم ترین اور مشکل ٹاسک کو اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں جس کو روسی افواج بھی ناممکن قرار دیتی ہیں۔ ایٹمی پلانٹ پر قبضے کی بات ہو تو چیچن جانباز آگے ہوتے ہیں، کیو کے اسٹریٹجک مقامات پر قبضہ کرنے کی بات ہو تو چیچن جانباز آگے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے چیچن جانبازوں نے روسی فوج کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حملے کیے ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ چیچن جانبازوں کے اندر بدلے کی آگ جل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں یوکرینی فوج کے ہاتھوں تار تار ہوتے دیکھی ہیں۔ اسی وجہ سے دیگر مجاہدین بھی روس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ جس امریکہ اور یورپ کو یوکرین پر بڑا ترس آ رہا ہے، تب وہ امریکہ کہاں تھا جب یوکرین نے 500 بچوں سمیت 14,000 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب انہیں سزا دینے کا وقت آ چکا ہے اور انہیں سزا ضرور مل کر رہے گی۔ اسی وجہ سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ یہ گرین سگنل دراصل امریکہ اور یورپی ممالک کی اس حرکت کا جواب ہے جس میں انہوں نے اپنے ممالک کے شہریوں کو یوکرینی فوج کی مدد کے لیے بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی جانا چاہیں وہ جا کر روسی فوج کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا تھا کہ جو روس سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ ہتھیار اٹھائے اور یہاں پر آ جائے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اپنے ملک کے اندر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے قانون سازی کر دی، بلکہ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار کا نام دیا گیا، اس پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی اور مذمت کی۔ اس پر تمام امت مسلمہ نے پوٹن کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان کے دل میں پوٹن کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے اب تمام مسلم ممالک نے یوکرین کی بجائے روسی فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔